जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आम आम आज बारी बुली जावा। देखु मो बारी रे सब कौन कौन लगे बैगण गछ लगे देखु पुदीना गछ एटा लंका गछ देखु लगे आटा देखु अंगूर गछ एटा बीन्स गछ तापर देखु आमे एटा बहुत सारा लंका गछ लगे देखु अमृतमुंडा गछ टमाटर गछ देखु केतेटे होईची बहुतटे कसी धरीची देखु केतेटे फल बाहरलानी पोई गछ लगे देखु सेऊ गछ चीना बादाम गछ लगे देखु आउ काजू बादाम गछ आउ गोटे सेऊ गछ देखु तरबुज गछ आटा बीन्स गछ देखु आज बीन्स तरकारी करे मु से बीन्स तोलुचु देखु केते सारा बीन्स होइतिला एटा साग गछ लगेचु भाजी साग देखु एतिकी बीन्स तोलीचु जेतिकी आम दरकार ताकू धोई नबा देखु भल भाव में धोई नेउची देखु मुझे परिष्कार भाव में भल भाव में धोई नौची आम से गोटे आज रेसिपी बनैबा देखु सांग मैंने आम गोटे आज बीन्स रे बड़ी मिलमिकर देकर रेसिपी बनैबा देखु कड़ाई गरम करवा और से आम सोरिष तेल नहीं बड़ी को भल भाव में भाजी नबा देखु बड़ी को मु भल भाव में लाल करी भाजी नौची देखिए आपण थरे एमती बनै करी खाइले बहुत भल लागिवो। देखु मु बड़ी टी को लाल करी भाजी करी काढ़ी नौची आम से बिना बुतरे करी रखिथिबा मिलमिकर को भाजी दबा सुखिला मिलमिकर देखु मु पानी रे भिजे नहीं ताकू सुखिला रखी ताकू देखु भल भाव में कड़कड़िया करी भाजी नबा लाल करी देखु मु भल भाव में मिलमिकर को भाजी करी काढ़ी देछि आउ देखु से आम सोरिष तेल नहीं जिबा आउ काटी रखिथिबा पियाज को भल करी लाल करी भाजी नबा से देखु भल कर भाजी नहीं गला पर आम जीरा और सुखिला लंका को बाटी कर रखी ताकू देदेली आउ ताकू आटिके भल भाव में
ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ପରିମାଣର ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ କରି କଷି ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି କଷି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକରି କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟିକୁ ହାଲକା ପରିମାଣରେ କଷି ନେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିନ୍ସ ଭଜାକୁ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲ୍ ମେକରକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସୋୟାବିନ୍କୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବିନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ବଡ଼ିକୁ ତା ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ବଡ଼ିଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ତଳୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟମାଟର ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟମାଟର 6ଟାରୁ 7ଟା ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ କାଟିକରି ଭଲ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଦେଇକରି କଷି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟି ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ରିନା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।